বাংলাদেশের জাহাজ, ট্রাক ও ট্রেনকে ভারতে বাধা, ভারতের জলসীমা ও সড়ক পথ ব্যবহারে বাধা, ভারতের উত্তর পূর্বে চীন এসে ব্যবসা বাড়াক সাহায্য করবে বাংলাদেশ, চীনে বসে এমনটাই মন্তব্য করেছিলেন ইউনূস। এতে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছে ভারত। क्या बांग्लादेश अब हिंदुस्तान का ट्रांजिट बेनिफिट्स को कैंसिल करने जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दोस्तों ये खबर निकल कर सामने आई है। वो कह रहे हैं कि हम इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट है, ट्रांजिट जो बेनिफिट्स है, उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि क्या उसको कैंसिल करना है। तो दोस्तों अगर ये कैंसिल होता है तो याद रखिएगा इस डेकेड का सबसे बड़ा झटका हिंदुस्तान को लगेगा और फिर जो हिंदुस्तान की 7 सिस्टर्स हैं वो तबाह हो जाएंगी, क्योंकि वो डिपेंड करती हैं बांग्लादेश के ऊपर। और फिर जो बांग्लादेश का वो हाईवे यूज करते थे वो भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा को रही अपनारा शुभाई वालों आचन आज जुमातुल मुबारक है। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के ही दिन बड़ी बिजलियां गिरा दी हैं बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के ऊपर। दोस्तों फॉरेन जो मिनिस्ट्री है बांग्लादेश की, उसकी तरफ से कुछ ये बातचीत सामने आई है। वहां से ही खबर निकल कर सामने आई है कि कुछ इसके ऊपर मीटिंग हो रही है। जो ट्रांसशिपमेंट कैंसिल की है हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के लिए, अब बांग्लादेश भी करने जा रहा है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि बांग्लादेश जो बेनिफिट्स लेता है अब उससे जो हिंदुस्तान बांग्लादेश से बेनिफिट्स लेता है उतने ज्यादा बांग्लादेश नहीं लेता था, क्योंकि वो 7 सिस्टर्स तक जाता था, क्योंकि वो हाईवे इस्तेमाल करता था। और ये 2015 से दोस्तों इतने ज्यादा फायदे बेनिफिट्स ले रहा था हिंदुस्तान बांग्लादेश से। तो अब जब बांग्लादेश इसको बंद करेगा तो फिर आप देखना कितना नुकसान उठाना पड़ेगा हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की 7 सिस्टर्स को, हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। तो दोस्तों ये काफी इसके ऊपर बातचीत हो रही है। इंडियन जो पगले इंडियन हैं, जो पागल हैं, जो दिमागी तौर पर फारग हो चुके हैं, वो कह रहे हैं देखो हमने सबक सिखाया है हिंदुस्तान को, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपने जो पत्ता फेंका है अब इंतजार कीजिएगा, अब एक कार्ड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भी खेलना है और जो कार्ड यूनुस खेलेगा वो फिर उसके बाद आपसे कोई चीज भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया का एक वीडियो क्लिप है, वो बिम्स्टिक की बात कर रहे हैं, वो प्रोफेसर यूनुस की चाइना के सफर की बात कर रहे हैं। बिम्स्टिक के मोदी और यूनुस की जो मुलाकात हुई है उसके फौरी बाद इस तरह से जो ट्रांसशिपमेंट को कैंसिल कर देना, वो कह रहे हैं इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं था। लेकिन मोदी नहीं मिलना चाहते थे, जबरदस्ती मिले हैं, क्योंकि वो चाइना में जाकर उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट यूनुस सरकार ने दे दिया था। फिर उनकी मजबूरी हुई कि प्रोफेसर के साथ मिले, लेकिन दिल से वो खुश नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने आते एक बड़ा झटका दिया। दोस्तों इसी के ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया और भी बहुत कुछ कह रहा है। वीडियो देखें फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। আসবে পরের খবরে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে ইউনূসের অন্যায় কথার জের বাংলাদেশের জাহাজ, ট্রাক ও ট্রেনকে ভারতে বাধা, ভারতের জলসীমা ও সড়ক পথ ব্যবহারে বাধা, ভারতের উত্তর পূর্বে চীন এসে ব্যবসা বাড়াক সাহায্য করবে বাংলাদেশ, চীনে বসে এমনটাই মন্তব্য করেছিলেন ইউনূস। এতে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছে ভারত। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানবো। আমাদের সঙ্গে নিউজরুম থেকে সরাসরি রয়েছেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। আশিস, ভারতের তরফ থেকে ঠিক কি প্রতিক্রিয়া দেওয়া হচ্ছে এবং কি কি পদক্ষেপ করছে তাহলে ভারত? দেখো এটা এটা আশাই করা গিয়েছিল, কিন্তু মাঝখানে ব্যাংককে ইউনূস এবং মোদিকে পাশাপাশি বসে খাবার খেতে দেখে, তারপরে হ্যান্ডশেক করে মিটিং টিটিং করতে দেখে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল ভারতের পর্যবেক্ষকরা, যারা এই ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে দেখাশুনো করে। তারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, আমরাও সাংবাদিকরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম যে এটা কি হচ্ছে। তার কারণ ওই ব্যাংককে যাওয়ার ঠিক আগে মার্চ মাসের 28 তারিখে বেজিংয়ে বসে, চীনের রাজধানী বেজিংয়ে বসে ইউনূস একটি লম্বা চওড়া বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা তুলে আনেন।
সেখানে তিনি বলেন ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে সেভেন সিস্টার্স বলা হয়, অনেকগুলো রাজ্য সেই ব্যাপারে সেই রকম নাম অনেক সময় উল্লেখ করা হয়, সেভেন সিস্টার। তা তিনি বলছেন সেভেন সিস্টার্স বলা হয়, কিন্তু এই সেভেন সিস্টার্স স্থল দ্বারা আবদ্ধ, এদের কোনো সমুদ্র যোগাযোগ নেই। ওই অঞ্চলে যত সমুদ্র তার মালিক বাংলাদেশ, ভাবখানা এমন যে মালিক ইউনূস নিজে। এবং চীনকে তিনি বলেন, সবথেকে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হচ্ছে এই যে তখন ইউনূস চীনকে বলেন যে আপনারা এগিয়ে এসে ব্যবসা বাড়ান, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ঢুকে আসুন, আপনাদের পণ্য চলাচলের ব্যাপারে বাংলাদেশ তার জলসীমা দিয়ে সমস্ত রকম সাহায্য করবে। বেজিংয়ে বসে ভারতের সঙ্গে কোনো কথা না বলে অনধিকার চর্চার যদি চূড়ান্ত নিদর্শন কিছু থেকে থাকে রাজনীতিবিদদের, তাহলে এটা হচ্ছে সেই রকম একটা অনধিকার চর্চা। এই কথা বলে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন, সেখান থেকে ব্যাংককে উড়ে যান। এখন অনেক দিন আগেই থেকেই বাংলাদেশ ভারতকে চিঠি টিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে একবার ব্যাংককে উনি মোদিজির সঙ্গে দেখা করতে চান। এই নিয়ে বিদেশ মন্ত্রকে খুবই টানাপড়েন চলেছিল যে দেখা করা উচিত হবে কি হবে না ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত সৌজন্যের খাতিরে, যেহেতু মোদি হচ্ছে সবথেকে বড় দেশের প্রধানমন্ত্রী, এই যে বিমস্টেক বৈঠক হলো ব্যাংককে, সেখানে যতগুলো দেশ আছে তার মধ্যে সবথেকে বড় কি আর্থিক দিক থেকে, ভৌগোলিক দিক থেকে, জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত হচ্ছে সবথেকে বড় রাষ্ট্র। তাই ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান অন্য যে 6টি রাষ্ট্র আছে তাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে কথাবার্তা বলেন পার্শ্ব বৈঠকে। এটাই রীতি, এটাই চল। সেটা একটা দেশের জন্য ভাঙলে একটা অসৌজন্য প্রকাশ করা হবে। এই সব বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত মোদি ইউনূসের একটা বৈঠক হয়েছিল 4 তারিখে, চলতি মাসের 4 তারিখে। সেখান থেকে ঢাকা ফিরে যাওয়ার পরেই 6 তারিখে বাংলাদেশের উল্টো চাল, তারা এমন এক বিবৃতি দিল যে মানে ইউনূস কত চাপ দিয়েছেন মোদিকে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে, যে মানে যেন ইউনূসই সেখান থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বেরিয়ে গেছে। এই জিনিস ভারত লক্ষ্য করেছে এবং ভারত প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং আজকে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হলো। কি সেই ব্যবস্থা? আমি যদি একটু বলবো যে ম্যাপটা কলকাতা টিভির পর্দায় যদি একটু ম্যাপটা দেখানো হয়, ভারত বাংলাদেশের ম্যাপ দেখানো হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে দেখুন এই যে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে ওই যে সরু হলদে জায়গাটা, তার পাশে বাংলাদেশ, এর নিচে ছাই ছাই রঙে মায়ানমার দেখা যাচ্ছে, এবং ওপর দিকে নেপাল, ভুটান, এই সবগুলো রয়েছে ভারতের উত্তর দিকে। এখন বাংলাদেশকে যদি মায়ানমারে জাহাজ পাঠাতে হয় তাহলে ভারতের জলসীমা দিয়ে তাকে যেতে হবে। বাংলাদেশকে যদি নেপাল, ভুটানে রপ্তানি করতে হয় তাহলে ট্রাক বা ট্রেন সেটা ভারতের ওপর দিয়ে যেতে হবে, বাংলাদেশের বেশিরভাগ জায়গা থেকেই সেটা যেতে হবে। ভারত এই সব ব্যাপারে এতদিন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেছে। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है। अब जो बांग्लादेशी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये जो इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट बेनिफिट्स को कैंसिल किया है, लेकिन जब हम करेंगे तो इंडिया को इसका नुकसान ज्यादा होगा। हमने तो उसका दूसरा प्लान भी अपने पास रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट है, फिर वो कह रहे हैं कि वो कॉक्स बाजार का सिलहट का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम चार्टर्ड जो फ्लाइट है उसके जरिए जो हमारी एक्सपोर्ट्स है नेपाल, भूटान, फिर यूरोपीय जितने भी मुमालिक हैं, कंट्रीज हैं, उसके अंदर हम भेजेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है उसकी 7 सिस्टर को प्रॉब्लम होगी, वो भूखे मरेंगे और इसका नुकसान ज्यादा हिंदुस्तान को उठाना पड़ेगा, ना कि बांग्लादेश को। दोस्तों आपका क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।